नमस्कार सांग मैंने जय माता राणी आपण मानक मो चैनल ओडिया जात्री को स्वागत। क्षमा करिवे डेरी रे वीडियो आनिबा पई देह खराब जोगु वीडियो आनी पारले नाही। आजिर वीडियो होची कैंपिंग चेयर बा चतुर्थ भाग। चलंतु वीडियो आरंभ करिवा। आजिर वीडियो रे 4th of जुलाई सकाळे आमे कोन कोन कलु ताहा देखाउछु। सकाळे प्रबल शीत आखि मुह फुली जाइछि। जंगल भितरु सकाळ आकाश केडे सुंदर। एइटा होची आम कैंपिंग जगह। देखि पारुछंती केते टेंट आउ गाड़ी। एठी ओइसनी खेलुची एवं समेदा बसी छंती। सकाळ खरार उष्मता भारी आनंदमय। एहा हेउची कैबिन जहा भितरे रहिबार सुविधा मध्ये रहिछि। एही जगहटी आम कैंपिंग ग्रुप पई संरक्षित होईछि। आमर कैंपिंग साथी माने हमको अनेक सहाय्य करचंती। आशा ठारू अधिक समर्थन करचंती आमर कैंपिंग साथी गण। से माने समस्त को आमर अंतर हृदयरु अनेक अनेक धन्यवाद। एहा होची आमर छोट कैंपिंग टेंट। एबे आमे सकाळे जलखिया नबो। राजीव ब्रेड बटर खाइबे। मोर बन एवं चिकन हॉट डॉग जलखिया। एहा होची आम टेंट पछरे जंगलर दृश्य। देखंतु केते सबु गछ चारियाडे। एबे आमे लेक हबीबी को जाउछु। मो दुईटी चेयर धरिछि। राजीव बाकी जिनस धरिचंती। आमे दुहे एबे प्रस्तुत होई गलु लेक हबीब रे गाधोइबा पई। प्रबल खरा सेथिलागी सनस्क्रीन माखी हो जाइछि। चश्मा एवं टॉपीर संपूर्ण व्यवहार करियाकु पड़ुछि। आम कैंपिंग ग्राउंड रु लेक हबीबी मात्र 1 किलोमीटर। रास्ता दुई पाखरे देखंतु अति मनोरम प्रकृतिर दृश्य। केते लोक कैंपिंग करूचंती।
ଏବେ ଆମେ ଲେକ୍ ହବିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। 4th of July ଛୁଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ସାଥୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ସବୁ ପିକନିକ ସକାଶେ ପାର୍କ ଆଡୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଏକାଠି ରହିବୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆମ ଜିନିଷକୁ ଥୋଇଦେଲି। ରାଜୀବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭିଡିଓ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓର କ୍ରେଡିଟ ଯାଉଛି ରାଜୀବକୁ। ଆଉ ଆମର କିଛି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସାଥୀଗଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେକ୍ ଆର ପାରିରେ କ୍ୟାସିନୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା। ଏହି ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସବୁଜମୟ ଜମିର କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଥୀମାନେ କ୍ୟାନୋଇଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କର ବସିବା ଜାଗା। ଏଠି ବସି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ୟାନୋ। ଏଠାରେ କାୟାକିଂ, କ୍ୟାନୋଇଂ ଏବଂ ସର୍ଫିଂ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି
मोर कैंपिंग रो प्रथम वीडियो कही एही लेक हावेबी मैरीलैंड राज्यर सबुठारु नील जल पे प्रसिद्ध। एठे देखंतु पानी केते स्वच्छ एवं काच केन्दु परी सफा। एबे मु पानी भितरे डेइबाकू एवं खेलिबाकू प्रस्तुत हो गलेनी। मते पानी देखि भारी खुशी लागे। अमेरिका रे एपरी बीच रे पानी रे खेलिबा पई संरक्षित जगह थाए। सेही संरक्षित जगह को चारियाडू चिन्हित करा जाई थाए। केही से चिन्हित बाड़ डेइले लाइफ गार्ड हुइसिल बजाई सचेतन करी दियंती। एठी मो अंटा जाए पानी अछि। मु एठी भारी खुशी रे खेलले।
এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଣିରେ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲି। 12ଟାରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏଠାରେ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତରଭୁଜ କଟା ହେଲା। ଆମେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲୁ। ରାଜୀବଙ୍କର ନାଲି ସର୍ଟ ସହିତ ତରଭୁଜ ଭାରି ଭଲ ମାନୁଛି। ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।